मरने के बाद अपने कर्मानुसार, जैसा आप बता चुके हैं, जीव अन्य योनियों में चला जाता है। ठीक है। तो मेरे फिर पितर कैसे होते हैं? যে ইসলাম ধর্মে বলা হয় যে মানুষের কখনো পুনর্জন্ম হয় না। আর শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, হে পৃথিবীর মানুষ, যার মানে সবাই কয়েকবার জন্ম নেয়, হয়তো তোমার জানা নেই যে আমার কয়েকবার জন্ম হয়ে গেছে। এই হিন্দু পণ্ডিতকে এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি পুনর্জন্মের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তো দেখুন, প্রশ্ন শোনার পর এই পণ্ডিতজি কি উত্তর দিতে লাগলেন। আর ঠিক এই একই প্রশ্ন যখন ডক্টর জাকির নায়ককে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি কি উত্তর দিলেন দেখুন। मरने के बाद अपने कर्मानुसार, जैसा आप बता चुके हैं, जीव अन्य योनियों में चला जाता है। ठीक है। तो मेरे फिर पितर कैसे होते हैं? पितर ऐसे होते हैं कि जब हमारे पिता के पिता जो भी आज धरती पर नहीं है, वो जब यहाँ से मरकर जाते हैं तो सीधा पहले पितृलोक जाते हैं। वहां जाने के बाद, जैसे हमने बताया, 13 होने के बाद यमराज जी निर्णय लेते हैं कि अब आप पाप या पुण्य के अनुसार अब कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे या अन्य तमाम योनियों में जाएंगे। तो कुछ लोग तो अपने कर्मों के बस किसी भी योनि में चले गए। माना कि हमारे दादाजी परदादा जो भी हैं, कोई शेर बन गया, शेर कर्मों के अनुसार। अब हमने उनके नाम से यहाँ पिंडदान दिया, गया जी में तर्पण किया, जहां भी किया, तो हुआ क्या, वो शेर की योनि में जहां है, यदि उन्हें कोई कष्ट है, भूखे मर रहे हैं या कोई कष्ट तकलीफ है, तो ये पिंडदान का पुण्य उनको उस योनि में प्राप्त होगा जहां वो है। किसी भी योनि, बंदर से लेकर चींटी से लेकर हाथी तक जहां है वो उन्हें, यदि वो मनुष्य बने हैं तो मनुष्य की योनि में उनको प्राप्त हो जाएगा, जहां है वहां मिलेगा। ठीक है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, ट्रेन लेट होने से हमें स्टेशनों में एक वेटिंग रूम बनाया जाता है, वेटिंग हॉल बनाया जाता है, जहां ट्रेन लेट हो गई तो आप वेट कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी व्यक्ति, हमारे पिता के पिता, किसी के पाप पुण्य का कोई निर्णय किसी कारण ना हो पाए तो वो पितृलोक में होते हैं, और हम यहाँ से यदि उनके लिए कुछ करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। जैसे कुछ दिनों के लिए ईश्वर ने ये विधान भी रखा है, नचिकेता को ये बात यमराज जी ने बताई है। नचिकेता के संवाद में ये सब कुछ स्पष्ट है कि हमारे जाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि मरने के तुरंत बाद हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, कहीं भी जरूरी नहीं है। हो सकता है 2 साल तक ना हो सकता है 10 साल तक ना हो, और हो सकता है 100 साल तक हम वेटिंग रूम में इंतजार करें अपने नंबर का। तो उन दिनों यदि हमारे पुत्र कोई तर्पण पिंड दान करता है तो वो हमें प्लस होके, जैसे बच्चे को 33 नंबर में पास होना है, परंतु 31 नंबर आए हैं तो मास्टर जी अपनी तरफ से 2 नंबर दे देते हैं और ग्रेस लगा के पास कर देते हैं। उसी तरह मेरा जरा सा कोई पुण्य रह गया तो उस पुण्य के कारण मुझे वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा कि आपके बच्चे यदि आपके लिए कोई पुण्य करते हैं तो वो पुण्य मिला के फिर आपका मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति करा दी जाएगी। तो उस इंतजार में हम पितृलोक में रहते हैं। हम बच्चों को कहते हैं पुण्य करो, हमारे नाम से कुछ करो। जब नहीं करते तो वही पितृ फिर नाराज होके उन पर फिर गलत प्रभाव छोड़ने लगते हैं, उसी को पितृ दोष कहते हैं। अगर कोई वेटिंग लिस्ट में ना हुआ हो तो फिर बता चुका मैं कि वो शेर बन गया होगा तो उसको तो रूप में प्राप्त हो जाएगा वो। तो उसके निमित्त भागवत कथा सुनने से क्या फल मिलेगा? फिर किसको? भागवत कथा जो पोथी बैठा सुनते हैं, क्या फल आपने मिलेगा? देखिए, होता क्या है कि आपका कोई अपना आदमी अमेरिका में है और आपने उसके खाते में पैसे डाल दिए तो उसके खाते में तुरंत पहुंच गया कि नहीं? अब वो उस पैसे से शराब पी ले या दूध पी ले या रोटी खा ले या मांस खा ले, आपने तो पैसे भेज दिए, अब वो उसका उपयोग अपने ढंग से करेगा। उसी प्रकार हमने तो पुण्य कर दिया अपने पूर्वजों के लिए, अब वो शेर बने हैं तो उनको मांस मिल जाएगा, गाय बने हैं तो चारा मिल जाएगा, इंसान बने हैं तो 56 भोग मिल जाएगा। स्वामी जी, संतुष्टि हमको नहीं हुई, हम कर क्या रहे हैं? আমার নাম আরিয়ান পুত্র কুমার নারায়ণ সিং কোন্তে, দিল্লি থেকে এসেছি। আমি ভালো ইংরেজি বলতে পারি না, এজন্য আমি দুঃখিত। স্যার, আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে ভগবানের বানানো নিয়মে কি পরিবর্তন হতে থাকে? আমি এজন্য জিজ্ঞেস করছি যে ইসলাম ধর্মে বলা হয় যে মানুষের কখনো পুনর্জন্ম হয় না। আর শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, হে পৃথিবীর মানুষ, যার মানে সবাই কয়েকবার জন্ম নেয়, হয়তো তোমার জানা নেই যে আমার কয়েকবার জন্ম হয়ে গেছে। আমি প্রথমে গীতাতে যে জ্ঞান দিয়েছিলাম তা প্রথমে মানুষকে দিয়েছিলাম, যাকে আপনারা সবাই নূহ আলাইহিস সালাম হিসেবে চিনে থাকেন।
আবার পরের বার বলছে যে আমি সূর্যদেবকে এই জ্ঞান দিয়েছিলাম, এখন আমি আপনাকে এটা দিচ্ছি। তাহলে স্যার আপনি কি বলতে পারেন যে মানুষের কি পুনর্জন্ম হয় নাকি হয় না? সময়ের সাথে সাথে কি ভগবানের দেওয়া নিয়মের কোনো পরিবর্তন হয় কিনা আমি জানতে চাই। দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি কি না দ্বিতীয় জীবনে। এবার পুনর্জন্মের ব্যাপারে বললে ভগবদ গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, তবে বেদ হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ। বেদ হচ্ছে প্রথম, এগুলো হচ্ছে শ্রুতি, তারপরে আসে হচ্ছে স্মৃতি। মহাভারতের অংশ হলো ভগবদ গীতা। যদিও ভগবদ গীতা বেশি পড়া হয় বেদের চেয়ে, তবে নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে বেদ হচ্ছে উপরে। বেদ পুনর্জন্ম সম্পর্কে বলছে, পুনর্জন্ম মানে পরবর্তী জীবন। আর যদি কোরআন পড়েন, কোরআনও এই কথা বলছে। কোরআন বলছে আপনি পৃথিবীতে আসবেন, তারপর মারা যাবেন, আবার পুনরুত্থিত হবেন। পূর্ণ মানে পরবর্তী, জন্ম মানে জীবন, পুনর্জন্ম। কোথাও বেদ বলছে না জীবন মৃত্যু জীবন মৃত্যু জীবন মৃত্যু, কোথাও বলছে না এই কথা, কোথাও বলেনি। ভগবদ গীতাও এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। আপনি যে উদ্ধৃতিটা দিয়েছেন ভগবদ গীতা অধ্যায় 4 অনুচ্ছেদ 22, আমি রেফারেন্সটা দিচ্ছি। এটা ভগবদ গীতায় উল্লেখ আছে। হিন্দুদের মতে এটা সর্বশক্ত ঈশ্বরের বাণী। তাতে বলা হয়েছে যেহেতু মানুষ কাপড় পরিবর্তন করে, পুরাতন কাপড় ফেলে দেয়, নতুন কাপড় পরিধান করে, একইভাবে আত্মা নতুন দেহের ভেতরে যায়। পুরাতন দেহকে ফেলেতে নতুন দেহে যায়, আমার কোনো সমস্যা নেই। পৃথিবীতে এই দেহ আছে, যখন মারা যাবেন আপনাকে উঠানো হবে নতুন দেহে, সমস্যা নেই। এটা কোরআনের সাথে মিলছে, বেদের সাথে মিলছে। তবে এই দর্শন যেটা বললেন পুনর্জন্মের ব্যাপারে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয়েছে সংস্কারা, পুনর্জন্মের থিওরি, জীবন মৃত্যুর থিওরি বলা হয় পুনর্জন্ম। ঠিক এই থিওরিটা দাঁড় করিয়েছেন হিন্দু ধর্মের পণ্ডিতরা, বেদের কোথাও উল্লেখ নেই। কেন? কারণ তারা ব্যাখ্যা দিতে পারতো না। কেন কিছু লোক দেব, কিছু লোক ধনী, কিছু লোকের জন্ম গরিব পরিবারে, কিছু লোকের সুস্বাস্থ্য আছে, কিছু লোকের বংশগত হৃদরোগ আছে, ঈশ্বর এমন অবিচার করছেন কেন? তারা এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। তাই তারা একটা দর্শন নিয়ে এলো জীবন মৃত্যুর, কর্ম আর ধর্ম। কর্ম হচ্ছে কাজ, ক্রিয়া, ধর্ম হচ্ছে বিধান। তাহলে ব্যাখ্যা কি কেন ঈশ্বর অবিচার করছেন? কেন একজন মানুষ হৃদরোগ নিয়ে জন্ম নেবে? শেষ জীবনে সে কিছু পাপ করেছিল। এই দর্শন অনুমান হিন্দু ধর্মের পণ্ডিতদের, এটা বেদের নয়। তাই তারা এই দর্শন নিয়ে এলো আর বলল যদি ভালো কাজ করো পরবর্তী জীবনে উঁচু জাতে জন্ম নেবে তোমরা। আর হিন্দু ধর্মের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে সব জীবন্ত প্রাণী ভাই। তাই হতে পারে কখনো জন্মাবেন তেলাপোকা হয়ে, কখনো বা ইঁদুর হয়ে, কখনো বিড়াল হয়ে, কখনো কুকুর, কখনো মানুষ হিসেবে। মানুষ হচ্ছে সর্বোচ্চ লেভেল। ভালো কাজ করলে উঁচু লেভেলে জন্মাবেন, খারাপ কাজ করলে নিচু জাতে জন্মাবেন। আপনি মানুষ হয়ে জন্মাতে পারবেন 7 বার। কতবার? 7 বার। এটা হিন্দু পণ্ডিতদের দর্শন, যেটাকে বলা হয় সংস্কারা। এখন আপনাকে জিজ্ঞেস করি, এই পৃথিবীতে অপরাধ বাড়ছে না কমছে? অপরাধ বাড়ছে না কমছে? বেড়ে চলেছে, মাশাআল্লাহ, খুব ভালো। পাপ বাড়ছে। মানুষের সংখ্যা আমরা যা জানি, মানুষ বাড়ছে না কমছে? জনসংখ্যা বাড়ছে না কমছে? বাড়ছে, মাশাআল্লাহ। এখন পাপও বাড়ছে, মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। যেহেতু পাপ বাড়ছে, মানুষ তো কমার কথা। তাই বোঝা যাচ্ছে লজিক্যালি এটা ঠিক না। এজন্য আমি পুনর্জন্ম বিশ্বাস করি। পুনর্জন্ম মানে পরবর্তী জীবন, এ ব্যাপারে কোরআনও বলছে। তবে একবার এই পৃথিবীতে আসবেন, একবার।